pinakamasarap guys eh. Ano? Wala. Tap, tap, tap. First bite. Nga no, ang sarap nga niya no. Mm-mm. Sobrang sarap, di ko natikman. Naku. Wala lang. Natakot lang ng slide. Third bite. Mmm. Last bite. Tap, 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 tap. First bite. Mmm. Laki naman yun. Tap, 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 tap. Sa'yo. The third bite. Dip, 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 dip. The fourth bite. Fifth bite. Dip, 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 the last bite. Sarap. Six. Ano ko to, half bite ah? Hindi. Wala no, nagkahulog-hulog na. Kuha ko tabo. Lugi kasi. First bite. Laglag. Tingkong. Hindi. Nakasap. Wala kang sandok doon. Second bite. Second bite. Tawag ko. Mamang. Pero na. Third bite. Ang kakabagal to. Ano to, third bite lahat to? Kapal mo. Nahulog lang eh. I-vacuum mo, ganun no. Nahulog lang talaga. Lugas sa kutsara sa'yo ya. Third and a half bite. Fourth bite. Four and a half bite. Na yung pinagbigyan na nga eh. Sumobra pa eh. Edi five. Anong bite na to? Last. Five pa lang ako. 6 na. Five pa lang! 3 and a half, 4 and a half. Kumain ka na ng chicken, 5. Isa na lang yan. Kaya nga, four and a half. Oh, tas five pa lang yun. Hindi, 6 na yan. Kinain mo na yung kalahati. Sabi mo pa nga nun, 5 and a half eh. Baliw. 5 bites.
Ako pa, di ba? 6 na yun alam ko eh. Kala mo lang. Ito nung... Ano ba? Yung kalahati kukunin mo. Sa'yo yan eh. Kung ano sa akin, sa'yo din. Last bite. I don't wanna under the... Deep, 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 deep. First bite. Second bite. Grabe, busog. Ano yun? Third bite. Naubos mo yung manok. Masyado naman yun. PG Yarn? Ano yan? Kumakain ka na lang na kumakain. Magbilang ka. Ubus na. Ano yan? Sige, sa'yo na yan. Paparaya na ako.